Kala mo siguro wala nang pag-asa, kala mo hanggang sakit na lang tanan. Pero tanawa ka karon na pa ka dire. There were nights nga hilam kayo imong paghilak, kanang smile nimo fake na lang para dili makabalakang uban. Days nga gusto na kamuundang pero somehow God kept carrying you. Mga panahon nga wala nakakasabot sa imong kaugalingon. You're trying to stay strong pero deep inside kapoy nakakaayo. Kanang feeling nga sige ra kag ingon og okay ra ko. Pero every nights ikaw ra kabalo unsa ka bugat imong giagian. And one day mahibog na lang ka nga nakasurvive ka sa phase nga once nimo giampo nga na matapos na. Katong mga adlaw nga abi nimo di na ka makabangon. Those are the same days quietly gistrengthen di ay ka ni God. Sometimes di nato ma-realize kung unsa kalayo ang giabot nato until we tell our story out loud. From pain to purpose, from breakdown to testimony, from silent tears to silent strength. So if you're watching this right now, ayaw ko ulo sa imong scars. Ayaw ko ulo sa imong story kay base ng imong story mo pod ang reason para mapudayon ang lain tao today. And maybe today you're still healing, but look at you, you're still here, still fighting, still surviving, and that's already a miracle.